आज्ञा नमस्कार। हाँ नमस्कार आज्ञा। सर आपन परिचय टिके देबे। मुझे हूँ सर्वेश्वर भोई आउ मोर गाँव हूँ नरला पाखे रेकपुर आ जिला हूँ कलाहांडी। सर आमे गर्वित जे आपनकर भलिया जने कलाकार एचन जेन गुटे माने सम्मान रो अधिकारी हेइछन आज्ञा सेतिर निश्चित भाबे आमे आउथरे आपनको धन्यवाद और स्वागत जणामो। तो सिजन आपन ये सम्मानटा पाइले आज्ञा इने काना फील करूछन आपनकर मन रे जेन प्रकार माने आत्मविश्वास अछि जेन प्रकार आपन अचीवमेंट करिछन आज दिन तो से भीतर आपनकर मतटा काना अछि। देखो ना आज्ञा लोक कलाकार आउ लोक कलाकार के भल पाउथिबार मनुष्य आपन जेते भी देखबे गाँ गहली रेखा थिसी आउ गाँ गहली रेखा संपूर्ण भाव में गीत अच्छे नाच अच्छे जहाँ भी आम खेल माध्यम रे विभिन्न प्रकार गीत गाई करी तामने काम कला बेल के भी विभिन्न प्रकार गीत गाई करी जहाँ भी आम आपण देखबा के पाइबे गाँ गहली देखबा पाइबे। किंतु आजी जेन में उस्ताद बिस्मिल्ला खां एवार्ड पाबार लगी विवेचित ही छे तामने संगीत नाटक एकाडेमी तरफ तामने विवेचित करा जाय छे सेटा गोटे छोट जिनिस नाइ छे। आउ गाँ गहली पिलाटे जदि पाइबा बोले यहाँ तामने दिन बेलिया सपन भलिया तामने आम चिंता करबा के पड़बा। तो मुई आपन को पचराबी जे आपन जने शिक्षक आज्ञा शिक्षक हेबा सत्य हाँ कला की केनता करी आदरी नेले आउ इनर प्रेरणाटा आपन केन पाइले ए बाबद रे टिके हमको श्रोता भाई मन को जदि कहते पहले हमें तांको जणे दे पारतु आपन को मैं जन जो यात्राटा से बाबद रे से माने किछि सूचना पाई पारते। देखो ना कि मैं प्रथम रे हुची कलाकारी तो हंता किछि नहीं करूथै किंतु कलाकारी नहीं करबार पूर्वरु शिक्षकता नहीं करबार पूर्वरु मुई गीत भी छोट बेले गा भी करूथिली बजा बजी बजाउथिली तो एंता अभ्यास रे परिणत होतला कि जदि गाँ रे जदि नाट कीर्तन होचे नाट जदि होचे बेले आग आमे बस्ताटे नहीं करी कि ता माने काणाटे नहीं करी सेने पारी दउथिलु आ वो आग आमे जेकरी बसुथिलु देखि नाट देखि देखि करे सेने सुई भी दउथिलु। तो ई जेन भल पाबारटा नाटक के भल पाबारटा कला के भल पाबारटा से दुनिया का जागृत ही जाउथिला पूरा जदि नाट जदि होउचे बोले राजा को आमे सेने देखुथिलु। आज्ञा आपनकर गाँटा कलाहांडी जिल्ला रे गुटे निपट मफसल गाँटा आज्ञा तो सेनु भी आपनकर भलिया जने माने उच्च कोटिर माने कलाकार बाहरी बाटा इटा गुटे माने हमर पंकरु पद्म फुटला भलिया सदृश तार आज्ञा आज्ञा तो निश्चित भाव में आपनको प्रश्नटे इ भीतर के पळे आछे स्वतः प्रश्न आज्ञा आज्ञा जे आपन ई जन विभिन्न प्रकार स्टेज डिग्री अतिक्रम करछन विभिन्न प्रकार माने स्टेप डिग्री आपन आकु बढ़ी पाइछन आज्ञा इथिर बाबद रे आपन टे हमको कहते बेला भल लागता। देखो ना आज्ञा मुई तो इने कहमी जे कलाकारटे हेबार आगरू भल मनीषटे हेबाक पड़बा इटा निहाती जरूरी जदि भल मनीषटे नाइ से बोले भल कलाकारटे नाइ ही पारे। आउ कलाकारी हेबार लागी धैर्य दरकार तार पेशेंसटा जदि नाइ ना अर्थात कलाकारी नहीं पारे। मुई बहुत जगह के जाइछे बहुत तामने लोकर संस्पर्श रे आइछे गीतटे गाबार लागी बहुत जगह फेलुआर भी हिचे किंतु भगवान रो आशीर्वाद अच्छे बेले निश्चित भाव रे आज न हेले काल के हे पारे किंतु समय पूर्व हे पारे किंबा समय परे भी हे पारे हेबारटा सुनिश्चित। तो सेथिर लागी मुई कहमी जे जेन भाई बहन मने भी जदि कलाकारी के भल पाउछन कि जहाँ भी करूछन धैर्य पेशेंस निहाती दरकार। मुई आपन को आउ टिके भीतर पसी जिबी आज्ञा आपनकर विभिन्न प्रकार एल्बम हाँ 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 तार संगे किछि फिल्म भी आपन करिछन जेने के आपन बहुत सुंदर भूमिका आज्ञा 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 तो से बाबद रे टिके आपन हमको कहते बेले आउरी भल लागता। देखो ना आज्ञा मुई प्रथम रे मुई आदिम विचार कथा जेनटा आपन तो आज सर्वभारतीय स्तर तामने पुरस्कृत लाभ करिछे आउ सेटा सब्यसाची महापात्रंकर तामने निर्देशना हेती हेतिला आउ सेने घासीराम मिश्र आउ मुई पंकज दा तांकर आमे मिसिकरी काम करिछु सेने पंकज दार निर्देशना थिला आउ सेने मको प्रथम रे पंकज दा डाकले जे सर्वेश्वर आउ तुई आ इने गीतटे गाइबो
ଇ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବୁ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଗଲି ସେନେକେ ଯାଇକରି ମୋତେ ସେ ଗୀତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଲାଲ ଜରଜର ଅଲତାଗାର ସେ ଗୀତଟା ଗାଇଲି। ତାପରେ ପଙ୍କଜ ଦା ଏକା ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ସର୍ବେଶ୍ୱର ତୁଇ ସେଇ ଗୀତଟା ଗାଇଦେ, লিকিরি ঝিকিরি গীতটা গাইদে আজ্ঞা আজ্ঞা শুনবে। তো আজ্ঞার মুহে মুই সে গীতটা গাইদেলি, গাই সারা পরে আজ্ঞা বলে নাই নাই এই গীতটা আমি রকমা এই ফিল্মরে। তারপরে সে গীতটা রহিগলা। কিন্তু সেই গীত আজি প্রত্যেকটা মানে প্রত্যেক মোবাইলরে প্রত্যেকটা মানে জায়গায় ইউট্যুব আরাম করি ফেসবুক আরাম করে প্রত্যেক জায়গায় চহল পড়ি যাইছে। তারপরে সেথুনু সব্যসাচী আজ্ঞা কহিলে তুমি রুল বি করব হো সর্বেশ্বর, তোমার তো তাମାନେ গোটে তুমি ট্রাইবাল ভলিয়া দিশুছ বি, ଆଉ তুমি রুল কলে বঢ়িয়া হবা। আজ্ঞা আমাকে বহুত প্ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ ଆଉ ମୋତେ ରୁଲ୍ ବି ସେନେ ଦିଆହେଇଛେ। କାହିଁକି ଲାଗି ମୋର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ତାମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଗଲି 10 ଦିନର ତାମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ନେଇକରି, ସେତ୍କି ଭିତରେ ମୁଇଁ ଆଉ ନେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲି। ପଛେ ଆସିକରି লিকিরি ঝিকিরি গীতটা মুଇଁ সেনে অভিনয় করেছে। আজ্ঞা তো যেহেতু যে ঝিকিরি ঝিকিরি গীতটা আপনার যেন কହୁଛন সেটা সর্বভারতীয় স্তরের আদর লাভ করেছে, আমার ওড়িশার কোণ অনুকোণরে এটা শুনুছন। আপনার মুহরু আমি সেই গীতটাকে শ্রোতা ভাই মনকু শুনাবার লাগি চেষ্টা করমু, আপনার অনুরোধ জনামু যে সেই গীতটা আপনার পদে দীপক গাইকরি শুনা। আজ্ঞা আজ্ঞা তন্ননা 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 এ লিকিরি ঝিকিরি ডাল কুরিয়া মন কায় পর ফুল কিচরি মিচরি বাবলি বালিয়া মন কায় পর ফুল গুঞ্জরু গুঞ্জা রে জরজা পানি পরা নির্মল পিঞ্জরি পিঞ্জা মনকে বুঝা রসিকিয়া নির্মল তুই সকাল উঠবু জট করি লুড় সরকা মারবু ফট করি কত বাসন মাজবু শট করি কত গাদি গুটা যাবু শুট করি রাধা রাঁধবু ননিরে কট করি বড় বাড়বু সুনারে অট পারি নাই বসবু কেন লট করি নাই কহিবু কাহাকে রট করি লিকিরি ঝিকিরি ডাল কুরিয়া মন কায় পর ফুল কিচরি মিচরি বাবলি বালিয়া মন কায় পর ফুল গুঞ্জরু গুঞ্জা রেজ রজা পানি পরা নির্মল পিঞ্জরি পিঞ্জা মনকে বুঝা রসিকিয়া নির্মল কলা মচ মচ আখি বুলু তামাই কুকুরের চিয়ারে বড় ঘর ঝিଅ ধাঙ্গিরি রস দিয়ে লগাইলা নিয়ারে মোর দিয়ে লগাইলা নিয়া ডঙ্গর তলিয়া মাকড়ি দেখা বেড়া কুন্দা বুয়া মারে তোর বুয়া সিনে গা গটিয়া উঠলে পিছু চারে উঠলে পিছু চাহা মোর মা বুয়া নানি উপচারি তীর পাণ্ডুকা দেবু বনে করি তোর নন্দ দিয়ার বাচারি তোর সুখ দুঃখে বে উপডারি কুল বুয়া সেনা তুই কুল হারি কুল জঞ্জাল সাহেব কুল পারি কুলে ভসাই পারবু লাড় করি কুলে ঝপাই মারবু শখ ধরি লিকিরি ঝিকিরি ডাল কুরিয়া মন কায় পর ফুল কিচরি মিচরি বাবলি বালিয়া মন কায় পর ফুল গুঞ্জরু গুঞ্জা রেজ রজা পানি পরা নির্মল পিঞ্জরি পিঞ্জা মনকে বুঝা রসিকিয়া নির্মল। বহুত সুন্দর আপনার গীতটা মন ছুঁয়া হয়েছে। আজ্ঞা তার সঙ্গে শ্রুতি মধুর মধ্য। আজ্ঞা আউ সেতিলাগি আউ থরে আপনাকু মানে আমার রেডিও স্বয়ং শক্তি 90.4 FM তরফ ভাবে ধন্যবাদ দেমু। তো মোর প্রশ্ন হেলা যে ইজেন আমি গীতটা লিরিকটা এটা ট্রেডিশনাল আমার সঙ্গে পলে যাচ্ছে। হ্যাঁ দেখুন গীতটা লেখা হয়েছে গোটে তার মানে নূয়া বুয়াসেন গোটে আসলে ঘরকে, তো ইনে কুয়া যাচ্ছে যে একচুয়ালি ইনে লিরিকালি বহুত দম আছে। আজ্ঞা নিশ্চিত ভাবে কাঁতি লাগি কুହାଯାଇଛି ଯେ লিকিরি ঝিকিরি ডালকুরিয়া মন কাଁ পরফୁଲ ଆମେ ডালকুরিয়াରେ ଥିଲେ ବି ଆମର ମନ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ଥିସି। ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ଲୋକ ଗୁଟେ ତାର ବସବାସ କରୁଛି, ତାର ଘରର ମାନେ ଯେନ୍ ଚାହିଦା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଉପରେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ କିଚରି ମିଚରି ବାବଲି ବାଲିଆ ମନ କାଁ ପରଫୁଲ ଏଇଟା କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ଯେ ଆମେ ସେନେ କୁହାହେଉଛି ଯେ କିଚରି ମିଚରି ବାବଲି ବାଲିଆ ମନ କାଁ ପରଫୁଲ କହିବାର ମାନେଟା ହଉଛେ ଯେ ତୁଇ ଇ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲିକି ଯାହାକେ ଭାବୁଛୁ ତାହାକେ ତୁଇ କେନ୍ତା କରି ମନ କଲୁରେ ପରଫୁଲ ବୋଲିକରି ସେନେ କୁହାହଉଛେ। ତାପରେ ସେ ଝିଅ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ଯେ ଗୁଞ୍ଜରୁ ଗୁଞ୍ଜା ରାଇଜ ରଜା ପାନି ପରା ନିର୍ମଲ, ଆଉ ତମେ ହଉଛ ମୋର ମନ ରଜା, ତମେ ଏଖା ତମେ ମୋର ମନ। ତ ଇନେ କୁହାହଉଛେ ଯେ ଗୁଞ୍ଜରୁ ଗୁଞ୍ଜା ରାଇଜ ରଜା ପାନି ପରା ନିର୍ମଲ, ତମ କହିବାର ମାନେ ଝିଅ କହୁଛେ ଯେ ତମେ ହଉଛ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର, ତମର ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ କପଟ ମାୟା ମୋହ କିଛି ନାହିଁ ନା, ତମେ ହଉଛ ନିର୍ମଳ। ଆଉ ପିଞ୍ଜରି ପିଞ୍ଜା ମନକେ ବୁଝା ରସିକିଆ ନିର୍ମଳ, ତମର ପାଖେ ମନକେ ବୁଝାବାର ତାମାନେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛେ ବୋଲିକରି ସେ ପିଲାକେ କହୁଛେ। ହଁ ତ ଏତ୍କି କହିଲା ଭିତରେ ପିଲା ବୋଲୁଛେ ଯେ ନାଇଁ
आउ मुई जदि तके मन के बुझाबार मोर दम जदि अच्छे बोले तुई आमर घर के आला पर तुई मोर केते गुड़े नियम के प्रतिपालन करवा के पड़वा आउ सेटा जे तुई सकाळ उठबु झट करी लुड़ा सरका मारबु फट करी कंसा बासन माजबु शर्ट करी एंता करी प्रथम रे 8टा अच्छे तापर द्वितीय रे आर 8टा अच्छे आउ तृतीय रे 8टा एंता करी 24टा नियम भितरे गुटे झियो जदि बांधी करे रहला अर्थात से गुटे सुगृहिणी हे पारबा तामाने गुटे भल भुआसेनटे हे पारबा बोली के तामाने लेखा हिचे बहुत सुंदर कथाटा आपण कहले किंतु मुई गुटे प्रश्न कहबी जे वर्तमान हमर टोटल अंचलटा हमर भारत वर्षटा जेन संस्कृति नेकरी चलबार कथा आदर्श नेकरी चलबार कथा वास्तव में सेठानु हमें टिके डाइवर्ट हे जिछु तो इने जेन आपनकर माने वार्ताटा जिछि समाज की वार्ताटा जिछि वास्तव में सेटा हमर अंचल लोक हो किंबा बाहरे जेन माने सुनुछन से माने ताके प्रतिपादित करि पारबे के मोर प्रश्न तो सेटा देखन तो आमे जेहेतु गुटे ग्रामांचल रो लोक बोले आमके निहाती प्रतिपालन करबार पड़बा निश्चित भाबे आमे जदी गुटे ट्रेडिशन भीतर बांधी छु बोले आमके करबा के पड़बा आज्ञा अब जदी आमे ट्रेडिशन रो बाहर के जदी गोलु आज्ञा बोले आमे जदी आज गुटे साड़ी पिंधा बहटे हां हां आसला जदी मने करो गुटे ड्रेस पिंधी करी जदी आसला आज्ञा बुआसन बेसरे बोले सेटा आमे ग्रहणीय नै से आज्ञा निश्चित भाबे आज्ञा हमें हमर जन पुरातन सभ्यता अछि पुरातन कल्चरटा अछि हमें सम्मान देबाटा नहीं सम्मान जदी नहीं देलु आमे जदी हमर पुरातन सभ्यता संस्कृति के जदी सम्मान नहीं देलु अपभ्रंश ही गला अर्थात आमे किछि तल के खसी गल निश्चित भाबे तो सेटा देखा जाउछि वर्तमान देखु छु जे समाज रो वास्तव रूपटा परिवर्तन हे गला ना बोले जेने मॉडर्नाइज ना रे हमें अपव्यवहार करछु तारो जेने के हमर कल्चरटा के हमें उत्कृष्ट मात्राटा ताके विनियोग करबार कथा ठीक हिसाबे ताके इम्प्लीमेंटेशन हबार कथा वास्तव में सेटा हेई नि पारबा तो ई जगह रे आपन तो से जगह मोर प्रश्न रहउछि कि वास्तव में हमें कना आपनकर जन मतटा रहला गीत माध्यम रे आपण मेसेजटा देले हमर समाज के सोसाइटी सेटा केते ग्रहण करूछन से जिनिसटा हमको देखबा के पड़बा देखन किए ग्रहण करबा नै करबा ताहार ऊपर रहला किंतु ग्रहण करबार बाध्य आज्ञा जदि आमे नै ग्रहण कलु बोले आमे किछि तल के खसी गलु बोल के आमके जानबा के पड़बा निश्चित निश्चित भाव रे देखन आज्ञा आज डेट रो कथा मैं कहू छे जे आमे जेन आमर साधारण बजा बिहान जदि बाजला गुरे झियो के जदि बटई दिया होछे अरे एतकी बेल के जदि मुहुरी बजाटे बाजला स्वतः ता माने आमर आखिर पान बाहरी जैसे निश्चित किंतु आपण जदि बैंड पार्टी के जदि सेने बजाबे बोले काना से प्रकार तामने हमें फीलिंग्स ता आसी परबा की निश्चित भाबे आपण माने जन प्रश्नटा कले सेटा सत कथाटा कहले किंतु हमर जन मानसिकतार परिवर्तन सेटा काहे थी लगी होची देखो ना आज्ञा मानसिक परिवर्तन हेबार कारण बहुत गुड़े कारण अच्छे अब ताके हमें जोर दी करी कहबा के मोर मतरे मुई कहमी जदि मौलिकता के जदि बजाय रखबा हां बजाय नहीं रखनु बोले हमर मानोटा कमी जिबा देखो ना आज्ञा आमे जदि ई साधारण बजा के आमे कम टंगा रे अब साधारण बजार लोक माने जेन मन बजोछन से मन के कम पैसा दिया होचे आमे जेन मन मॉडर्नाइज तो मैंने बैंड पार्टी कले से मन के आमे 30,000 40,000 टन दउछु ई मन के साधारण 5,000 6,000 भितरे रखुछु काहे की तो इटा रखबार द्वारा प्रश्न बात हां तो इटा रखबार द्वारा हमर मान र कमी जाउछु मौलिकता कमी जाउछि तो आमे जेन दिने आमे चाहेमा जे हमर ई कल्चर रे जेन जहाँ भी अच्छे हमर ट्रेडिशन भितरे जहाँ अच्छे ताके जदि आमे जदि बढ़ामा ग्रो अप करा हां ग्रो अप करमा ताके जदि कमामा मानो इटा के जदि 30,000 टका दिया गला ताके जदि 5,000 टका देमा ई परिवर्तन दा जेन दिन आसबा से दिन आमे जानबा जे आमे ठीक ता माने पहाच रे अछु गुटे प्रश्न में पचरामी आज्ञा जेते बिल के हमें फोक सॉन्ग कथा कहूछु आज्ञा वर्तमान गुटे ट्रेंड चली गला न जे फ्यूजन सॉन्ग तो से भितरे कलाकार दाई ना जेन माने म्यूजिक कंपोज करूछन से माने दाई ना प्रोड्यूसर दाई श्रोता आज्ञा गुटे कथा कमी श्रोता तो कही नहीं जे आपण ई प्रकार म्यूजिक टी क्रिएट करू मोल तार माने कोन से प्रकार कम्युनिकेशन माने रखि नहीं पारे जे केन प्रकार गीतटा चाहिदाटा केने डिमांड होचे जेते बेल के म्यूजिकटा टोटल सर्कुलर ही सारुचे तार पर लोकंकर चाहिदा से ऊपर के जाउचे देखो ना किंतु डायरेक्ट प्रोड्यूसर संगे कोन से प्रकार श्रोतार लिंक नहीं रहबा तो ई जगह आपण कोन मतटा कन देखो ना केन जगह रेक्टिफाई हबार इटा तो प्रथम कथा हो जे लेखारु एखा रेक्टिफाई हबार कथा लेखा केनता अच्छे ताके नी करी डायरेक्टर ता तामने धुन बनाबा
तो ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଯେନ୍ ଲେଖକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ଯେ ଆମେ କେନ୍ ଗୀତକେ ବା କାହାକେ ମୂଲ ନେଇକରି ଗୀତଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ମୂଳୁ ତାମାନେ ଶେଷ ତକ ଅଛେ କି ନାଇଁ ସେଟା ଆମକେ ଦେଖବାକୁ ପଡ଼ବା ତା ଗୀତ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାହାକେ ପରିମାର୍ଜିତ କରବା କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାପରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଲୋକର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟୀ ନାହିଁ ତ ଇନେ କହିମି ଯେ ନାଇଁ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଇବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ସେଟା ତାମାନେ ନାଇଁ ଗାଇବାର କଥା କିନ୍ତୁ କେତେକାଂଶରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ହୁଏତ ବୁଝି ନାଇଁ ବୁଝିକରି ବି ତାମାନେ ଅଧା ଲୋକ ଗାଇଛନ୍ କି ବୁଝିକରି ବି ଗାଉଛନ୍ କାହାକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛେ ଗାଉଛନ୍ କାହାକେ ତାମାନେ ପଇସାର ପ୍ରଲୋଭନ ପଡ଼ିକରି ଗାଉଛନ୍ କିଏ ନିଜର ନାଁ ଟିକେ କମାମି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବୋଲିକରି ହିଟ୍ ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି ଗାଉଛନ୍ ତ ଇଟା ଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ କରୁଛୁ ବୋଇଲେ ଆମୂଳ ଚୂଳ ଚିନ୍ତା କରିକରି ତାହାକେ ଗୀତଟେ ତିଆରି କରାଯିବାର କଥା ମୋର ମତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକଙ୍କର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛେ ସେଟାକେ ରେକ୍ଟିଫାଏ ହେଲା ବେଳକେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ହଁ ସମୟ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ମୁଇଁ ଆର ଗୋଟେ ପଚରାବି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କି ଗୀତଟେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୀତଟା ତିଆରି କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଯେନ୍ ମାନେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତାର ଲିରିକଟା କେନ୍ ହିସାବରେ ସେଟା ରାଇଟର୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ସନ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଲା ପରେ ଲିରିକଟା ତାମାନେ ଲେଖା ହେସି ତ ଆମେ ଇନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ହେଇଯାଉଛେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଦୁଇଟା କଥାର ମାନେ କିଛି ତାଳମେଲ ଖାଉନି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କାହାକେ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରମା ଯେ ଇ ଗୀତଟା ଆଗ ଲେଖା ହେଲା ତାପରେ ତାକେ ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜ କରା ହେଲା କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜ ପରେ ଗୀତ ଲେଖା ହେଲା এই জিনিসটাকে আমি যেতে দেখি মুই বি বিভিন্ন জায়গায় দেখিছেন যেন মানে মিউজিক কম্পোজ করুছন বিভিন্ন প্রকার কলাকার সাথে মিশিছেন তো সেই হিসাবে মোর মতটা টিকে রহুছে যে মানে মিউজিক যেতেবেলে আসি যাচ্ছে লোকଙ୍କର পাকু সেতেবেলে হি লোক তার উপরে বিভিন্ন প্রকার কমেন্টস দউছন কিংবা তাকে আগ্রহ করুছন তো সেই জায়গায় আমি যেন ট্র্যাডিশনাল সং গুডাক রহবার কথা ফোক সং রহবার কথা সেই জায়গায় এতে মানে লোকଙ୍କର চাহিদা মানে সেতে জনা পড়ু নাই কিন্তু যে জায়গায় ফিউজন মানে কিছু চাপ পড়ি যাচ্ছে সে জায়গায় লোক আগ্রহ দেখো না আজ্ঞা ফিউজন র গীত মনে আজ জবর চালছে আজ্ঞা সেটা মোর প্রশ্নটা হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার গীত মানে জবর চালছে কিন্তু কম সময় পাই কিন্তু যদি লোকগীতটে তৈরি করা যা বলে নিশ্চিত ভাবে লোক 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ পতে মরজে শুনি পারে নিশ্চিত ভাবে মানে সর্বেশ্বর ভুইকে কা নেমি তো তাঙ্কর গীতটা যেনটা বি ফোক সং রে আসিছে মার্কেট কে এটা বহুত পপুলারিটি মানে সাউন্ড বহুত মানে লোকଙ୍କ দ্বারা আদৃত হইছে নিশ্চিত ভাবে মই সে গীতটাকে স্বাগত জনামি যেন মানে গীতটা দেখো না আজ্ঞা 2006 মସିହାରେ মই তৈরি করছিলি পখানো উপরে ঝরণ পানি আজ্ঞা আজ্ঞা কিন্তু আদি পর্যন্ত বি তাহারা মুই গর্বর সহিত নিশ্চিত ভাবে সে জায়গায় স্বীকার করছু মুই গর্ব নাই করবার কি কোনসি অহং ভাবরে নাই কইবা কি কাহাকে আক্ষেপ করি নাই কইবা কিন্তু ই গীতটা যদি এতে পপুলারিটি এতে দিন পর্যন্ত রহলা এবার যেন ফিউজন গীত মানে কম সময়ে হাইলাইট হচ্ছে বহুত হাইলাইট হচ্ছে কিন্তু কম সময়ে তাহা বি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো নেক্সট আমি পলে আসমা আমার কলা আর কলাকার জীবন কে পলে আসমা ঠিক আজ্ঞা তো দেখুছু আমি যে ওড়িশা রে হো কিংবা আমার দেশরে হো বহুত গুড়ে কলাকার অছন যে মানে কি তাঙ্কর জীবন বহুত সংঘর্ষ করে আজ্ঞা আজ্ঞা তো মোর প্রশ্ন রহুছি যে বাস্তবরে গুটে কলাকার কলাকে নেকি বঞ্চি পারবা কে দেখো না আজ্ঞা মুই গুটে কথা কইমি যে আমি যেন যাহাকে যদি আমি আদর কলু বা আমি কলাকে যদি আদর করি করি তাহাকে যদি যেতে সময় দেমা তাহার আউটপুট সেতে ভারিবা বলি মুই ভাবছি আউটপুট মানে হচ্ছে সেনে আমি যদি জিবার খাইবার যদি পেশা যদি বনামা হই পারবা কাঁতির লাগি আমার ইনর গ্রামাঞ্চলর কলাকার কিংবা আমার অঞ্চলর কলাকার মনকর কথা মুই কহিমি যে আমি কম সময় ভিতরে কেনতা হাইলাইট হবা সে চিন্তা করুছু কিন্তু পরিশ্রম করি করি আমি পরিশ্রম করি করি তাকে যদি পরিশ্রম করি করি তাহাকু সময় দি করি পেশাদার হিসাবে যদি আমি দেখমা পূর্বাঞ্চলের লোক ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରିବେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ସଙ୍ଗୀତକେ ବେଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଟିକିନିକି ସେମାନେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେତିକି ସୁବିଧା ବି ହଁ ସୌଖିନ କଲାକାର ଆଉ ସେତିକି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଟିକେ କମ୍ ଇଟା କରୁଛୁ ତ ଇନେ ଶିକ୍ଷାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚବାକେ ଅଛେ ଯଦି କଳାକେ ନେଇକରି ଯଦି ବଞ୍ଚବାକେ ଅଛେ ବୋଇଲେ ଇନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ବି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ତ
ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ହଁ ସରକାର କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଣା କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଇଛନ୍ ହଁ ଆଉ କାଣା କଲେ କଳାକାରଟା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ତାର ପାଉଣା କିଛି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରବା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ମାନର ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରବା ତ ସେତାର ଉପରେ ମତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏବେ ତାମାନେ ଜୁନିୟର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛେ ଜୁନିୟର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜୁନିୟର ଫେଲୋସିପ୍ ଅଛେ ସିନିୟର ତାମାନେ ଫେଲୋସିପ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ତ ଇଟା ଜାନବାକେ ପଡ଼ବା ଟିକେ ଇନେ କଳାକାର କିଛି ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରବା ଆଜ୍ଞା କାଁଥି ଲାଗି ସରକାରର ସୁବିଧା ଅଛେ ଆମେ ସେ ସୁବିଧାକେ ଆମେ ଜାନବାକେ ପଡ଼ବା ଆରୁ ତାପରେ ସେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରବାକେ ପଡ଼ବା ସେତିକି ସମୟ ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ କିଛି ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମାନେ କଳା ନେଇକରି ଆମର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ଥେସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ମୁଇଁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ ଲୋକଗୀତ ଉପରେ ଯେନ୍ତା ବାଙ୍ଗିରି ବୁରିଆ ତାମାନେ ହଲିଆ ଗୀତନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଜାଇଫୁଲ ରସରକେଲି ମାଇଲା ଜାଳ ଚପକରାଟି ଯାହା ବି ଆପଣ ଯେତେ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଅଛେ ସବୁ ଯାକ ମୁଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛେଁ କଲଚର କରିଛେଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଇଛେଁ ସେମାନକେ କାହାକେ ତାମାନେ ଆଇ ବୋଲବାର ଲୋକେ ଗୀତ ଦୁଇଟା ଗୁଏ କରିଛେଁ ସେମାନଙ୍କନୁ ଶିଖିଛେଁ କାହାକେ ସେଟାକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟ୍ କରିଛେଁ କାହାକେ ତାମାନେ ମାମୁଁ ବୋଲବାର ଲୋକେ ଯାଇକରି ମାମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କରବ ଆରୁ ମକେ ଗୀତ ଦୁଇ ଚାର ପଦ ଗାଇ ଦିଅ କାହାକେ ଦଦା ବୋଲବାର ଦଦା ଏଇ ଗୀତ ଉପରେ ହଲିଆ ଗୀତ ଉପରେ ଗାଇଛେ କାହାକେ ତାମାନେ ଦୁର୍ଲା ନଚା ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଦେ ଏନ୍ତା ତାମାନେ ସବୁ ଲୋକନୁ ମୁଇଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକରି ତାମାନେ କଲଚର କରିଛେଁ ତ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ରହିବା ଆମ ତରଫରୁ ତ ଗୋଟେ ହଳିଆ ଗୀତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇ ଆସିଲା ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରୁ ହଳିଆ ଗୀତର ଛାପଟା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ନା ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାମି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏ ଚାଲ ତ ପୁଲ ଏ ଚାଲ ତ ପୁଡ଼ ହଲରେ ମରଣ କର ଭାଲେଣି আর চারি বাজি গলে রে তোকে মুই দেবি কায় মেলানি হো ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଗୀତଟା ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରମୁ ହଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାମୁ ଆଜ୍ଞା ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଅଛେ ସେ ଭିତରେ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଯେନ୍ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁଁ ସେଟା କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କଳାକେ ନିକରି ବଞ୍ଚବା କିନ୍ତୁ ତାକେ ସାଇଡ୍ ବିଜନେସଟା ନିହାତି କରବାକେ ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା କଳାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଯଦି କଳାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ନାଇଁ କରିପାରୁ ସମୟ ଯେତେ ଦିନ ପତେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଦେବା ସେତେ ଦିନ ପତେ ଆମେ କାମ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନେ କିଛି ତ ତାମାନେ ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପତେ ତ ଏତେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ତାମାନେ କାମ ନାଇଁ କରିପାରୁ ନା ତ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ସାଇଡ୍ ବିଜନେସଟା କିଛି କରବାକେ ପଡ଼ବା ଆଚ୍ଛା ତ ଇନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁଁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକାର ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବାର୍ ଲାଗି କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ତାର ପଛେ ଗୋଡ଼େଇ ଥିସନ୍ ତ ଇ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆପଣ କାଣା କହିବେ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଜିନିଷ ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ଆମେ ତାମାନେ କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଲବି ବି ହଁ ନାଇଁ କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ସେ ଜିନିଷ ହେବା ସେ ଜିନିଷ କରବାକେ ନାଇଁ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତାର ସୁଖ ହେବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏବେ ପୁରସ୍କାରଟେ ମିଲବାର ଅଛେ ବୋଲେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ମିଲବା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା 100% ତାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଥିରେ ସହମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ସମ୍ମାନଟା ପାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରବାର ଲାଗି ଏଇଟା ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ହେଇପାରେ ମୋର ନିକେ ଲେଟର ନେଇ ଆସି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଲେଟର ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଇନର କନଫର୍ମ ରିଜଲ୍ଟଟା ଜାଣିପାରିବି ଆଜ୍ଞା ତ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ସେ ଆମର ପ୍ରତିଭା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେନ୍ ସଭାପତି ଅଛନ୍ ଧ୍ୟାନାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଆଉ ସେ ଦାଦାଟା ଆସାମରେ ତାମାନେ ହେଇଥିଲା ଗୁଆହାଟୀରେ ଆଉ ସେନେକେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା
जेन रिकमेंडेशन आज्ञा। जिनिसटा ऑलरेडी आसी गला हाँ हाँ तो आमे निश्चित भावे चाहमु से प्राइज रो आपण जेहेतु योग्य आज्ञा तो सेते लगी सेटा ग्रहण करूं हाँ हमर अंचल रो मान सम्मान टा जेन अछि सेते आउ टिके आकु नै जाऊ आज्ञा आउ सेते लगी भगवान को पाखे आमे निश्चित भावे प्रार्थना करमु तो मोर शेष प्रश्न आपण को रहला आज्ञा ए कलाकार भाई मान को लागि आपण को माने मत आपण को जेन वार्ताटा रहबा आज्ञा। वार्ताटा कान रहबा मुई तो कहमी कलाकार जेन भाई माने कला के भल पाउछन कला के नी करी किछि गुटे ना कमाबार अच्छे आउ ना गुटे लक्ष टଙ୍କା देले भी नहीं मिले आज्ञा आज जेन प्रकार उत्साह उद्दीपना मोर भीतर जागृत हिचे मोर गाँव रे जागृत हिचे मोर जिल्ला रे जागृत हिचे मोर ओडिशा माटी जेते गुणी ज्ञानी कलाकार माने जेते प्रोत्साहित करूछन यूट्यूब फेसबुक तामने न्यूज चैनल रे जेते भी मते प्रोत्साहित करूछन बाय फोन मुई 3 दिन हला ना तामने फोन कंटिन्यू चली छे तो ई जेन गुटे जेन भावटा बांधी छे इटा कोटी संपत्तिर जिनिस आज्ञा तो तेणु करी मोर जेन भाई माने अच्छन डेडिकेटली काम करन आउ ताके धैर्यर सहित काम करबाक पड़बा और फलटा के आशा करी करी मुई एंता करमी सेंता करमी बोली करी जदि भाबे बोले केबे नहीं पारे किंतु रात दिन करी करी तामने पागलामीर सहित जदि काम करबे निश्चित भाव रे सफलता अच्छे निश्चित भावे आपणकर कथार स्वागत योग्य पदक्षेप आपणकर निश्चित भावे अच्छे आमे जेहेतु रेडियो संग तापरे गुटे कथा कहमी जे सरकारी सहायता किछि जदि हेई पारबा बोले ता माने इने गुटे स्कूल टाइप रो करा जिबा आउ ता माने हमर पश्चिमांचल रो किछि बही बाहरिबा हमर संस्कृति कल्चर उपरे किछि बही बाहरिबा जेनटा कि पाठागार रे रही करी ता माने हम स्कूल कॉलेज सब प्रत्येक न लाइब्रेरी रही करी किछि ता माने पढ़ा जाई पारबा भलिया ता माने पदक्षेप करबा कर्मी बोल कर मैं तामने चिंता करी छ अच्छा आपनकर माने नेक्स्ट प्रोजेक्ट टा होय छै जे हमर अंचल जेन कला संस्कृति अच्छे आपण देखन नाट विभिन्न प्रकार नाट अच्छे हरण अच्छे लीला अच्छे बध अच्छे तामने आमे ई जेन कल्चर अच्छे ई कल्चर के आमे ऑलरेडी धीरे धीरे तामने पासरी दउछु ना आगे तो सेटा के माने उज्जीवित करबार लागि प्रयास प्रयास टा जारी रहबा।